क्वालिफाई तो वो कर चुके हैं। बारिश बहुत ज्यादा थी। नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हम लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी जोरों से बारिश हो रही है, लेकिन हाउ इज द जोश। बारिश में भीग भीग में हम लोग आए हैं बस आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग करने के लिए। Just do step, cross the leg step like this. See, they're doing. Dancing Ganesha. Okay. You have to shake it. अभी एक मन चढ़ा दो। आओ ना। सिखा रहा था, इधर से पकड़ो आप। क्या पता है? गणपति है ये, गणपति जी की जय जय करते हैं कि गणपति जी आप ग्रेट हो। ओके, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। टीका लगाया होगा। चलो आगे आओ धीरे धीरे। गणपति बाबा। आप इधर रहो, अन्वी जाओ उधर खड़ा हो जाओ। ये बड़ी इमोशनल मोमेंट थी, उसको बिल्कुल विसर्जन करना ही नहीं था और विसर्जन के बाद भी बहुत रोई। चलो ठीक है, नीचे कर दो। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। विसर्जन के लिए निकले हैं और बारिश की क्या टाइमिंग है, बाय गॉड। सुबह से बारिश हो रही है और आज 8 बजे विसर्जन है और हम लोग होप कर रहे हैं कि थोड़ा सा बारिश कम हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर बारिश में मस्त वाली विसर्जन होगी। अचानक से बारिश इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आई डाउट कि कुछ भी प्रॉपरली हो पाएगा। बारिश बहुत ज्यादा थी, हम लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा भीड़ है। अभी तक फाइनली बारिश थोड़ी सी कम है, मस्त वाली वाइब है। अगर आप लोग इंडिया से हैं तो वहाँ पे जितने इनिशिएटिव है, यहाँ पे एग्जैक्टली पीछे आप लोग देख सकते हैं गणपति बाप्पा मोरया बोल के हर कोई आ रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मोरया। एनर्जी इतना है सब पे। डांस करके हम एंड तक जाएंगे। ये हम लोग मेन रोड में चल रहे हैं JFK में और ऑलमोस्ट सारे ट्रैफिक बंद हुई पड़ी है ये विसर्जन के चलते। यहाँ पे
अभी तक हम लोग कम से कम 1 माइल तो वॉक कर चुके हैं। ये सारे लोग हैं, इतने सारे एनर्जी है, मैच करना है और भीड़ में रिकॉर्ड करना और ज्यादा भीड़ है। हम लोग बाद में बात करते हैं। और एक देसी चीज़ दिखा दूँ, आप देखिए यहाँ पे इंडिया की तरह विंडो से झांक के सभी देख रहे हैं, झांके जाते हुए।
गया हमारे रूम का। तो ये थी आज का गणपति बप्पा विसर्जन का वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात के 12 बज रहे हैं, हम लोग अभी घर जा रहे हैं, नहाना भी पड़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।